السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ځینې مرګرو به کمنټ کو دا په هغه کې لیکلي چې دا سوهاګه بریا نو سوهاګه م هغه نه راوړه پنساري نه او تصویر خو خیر شروع کې ته ونه باسته نو اوس دا د بریا کولو طریقه ته ښیم واده ورته دا سوهاګه سي بریا کېږي داسې د اوسپنې په کړي کې به واچوي د اوسپنې په هغه کې واده ورته په سلور هغه سلور کې به نه اچوي سلور بالکل سوریکۍ لاندې ته وځي دا به همیشه د اوسپنې په کړي کې هغه کوئ واده ورته داسې اوله واچوي دا ګوره ازوین ځینې نوي ملګري دي که د هغو غریبانان لکه ورته په سوچ کې سیاره لکه دا سوهاګه بریا کول څه شته وایي نو دا بریا کېږي اوس هسې ثابت هم هغه کېږي خو څه داسې لکه پیساو کې هغه بیا ډېر زر اسانۍ سره هغه کېږي دا ګوره اساس ته لکه دا پولۍ ته جوړېږي ګوره هغه جوارو پولۍ نه دا جوارو پولۍ هغه ته جوړې شوې دا وګوره الګ هغه نه سوهاګې نه پوره بیا هغه جوړه شوه پولۍ ته جوړې شوې ये बिल्कुल बस तैयार हो गए सुहागा बिरिया करने का। ये एक दोस्त ने कहा था कि यार आप ये सारे ये हलीला बिरिया कैसे करते हैं और ये पटकड़ी बिरिया कैसे करते हैं और ये चीज़ें तो एक दोस्त ने मेरे को वीडियो भेजा था उसमें वो हलीला और सतावर बिरिया कर रहा था लेकिन उससे वो सारा जल गया था। उसने कहा था कि उस्ताद जी हमने तो खाली किताबों में पढ़ा है अमली नहीं किया है तो अगर आप अमली करके दिखा दो तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी इंशाल्लाह एक एक चीज़ों की वीडियो मैं आपके लिए अमली बनाऊंगा कि सुहागा कैसे बिरिया होता है। ये सुहागा बिरिया हो गया बस तैयार है। इसके अलावा पिटकड़ी और जो चीज़ें उनके भी इंशाल्लाह बिरिया करके दिखाएंगे। सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।